सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं यहाँ पे चारकोल में हूँ। चारकोल में और अभी सुबह के 5 बजने वाला है। तो अभी मैं उठ के सनराइज़ पॉइंट जा रहा हूँ। सो गाइस, सनराइज़ कैसा रहेगा वो भी आप लोगों को दिखाएगा और मेरा वीडियो में बनी रहेगा। अभी गाइस थोड़ी देर के लिए मेरा गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फाइनली हम लोग यहाँ पे सनराइज पॉइंट में आ गया। अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। না না সূর্য উঠবে তখন তুলবি আর ওদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা তুলবি পিঠে নিয়ে নে তো আচ্ছা ক্যামেরা তুলবো তুমি ওটা না উঠলে খুলতে ভয় লাগে। চেঞ্জ করে নিবি চট করে এই উঠছে 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 এই সূর্য হচ্ছে দেখো। তুলতে থাক ক্লিক করতে থাক পরপর জুম করলে তো ব্লার হয়ে যাচ্ছে। তুই জুম করে কাঞ্চন তোল জুম করে লো ব্যাটারি দেখাচ্ছে। তোল ব্যাটারি থাকলে হবে কাঞ্চনকে তোল কাঞ্চন তুলে তো তুলবো। দেখো মানে আমার গোপ্রোটা বসানো আছে জুম করে তুলেছিস সূর্যটা তোল জুম করলে ফেটে যাচ্ছে এটা। তোমাকে বলছি